Mi cha kwanza naanza kushukuru Mungu kuona ametupa mtumishi wake Pastor James Maro kuja kututembelea Burundi, Baptiste Ngagara. Vijana tumepata nafasi ya mafunzo mengi sana. Tumesoma vitu vingi. Tumesoma cha kwanza jinsi kijana anaweza jisaidia kimaisha, kisa anaweza toa, anatumika. Tumepata nafasi ya kusoma jinsi mtu kijana wala mvulana wala nani kisa anaweza pata mchumba, kisa anaona mke wake wa ndoa. Tumefurahi sana, tumepata nafasi ya kusoma. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina ninaitwa Kevin Shimirimana. Mi cha kwanza naanza kushukuru Mungu kuona ametupa mtumishi wake Pastor James Maro kuja kututembelea Burundi, Baptiste Ngagara. Vijana tumepata nafasi ya mafunzo mengi sana. Tumesoma vitu vingi. Tumesoma cha kwanza jinsi kijana anaweza jisaidia kimaisha, kisa anaweza toa, anatumika. Tumepata nafasi ya kusoma jinsi mtu kijana wala mvulana wala nani kisa anaweza pata mchumba, kisa anaona mke wake wa ndoa. Tumefurahi sana, tumepata nafasi ya kusoma. Hii kitu kimenigusa zaidi nimepata nafasi ya kutambua jinsi kijana anaweza tumika bila azarau kazi. Na Waswahili wamesema ngo mzarau kazi kufa maskini. Gisi kijana wanaweza tumika, wajisaidie kimaisha, kupanda. Na gisi kijana anaweza jua mchumba wangu ni huyu, gisi anamuombea vitu vya hivyo tu. Tumepata nafasi ya kusoma, tena tumefurahi sana. Cha kwanza mimi pako jinsi nilikuwa naona kazi ndogo ndogo, nasema hii kazi hii nadhani siwezi fanya, nadhani niko chini. Lakini tumepata nafasi ya kusoma bila naambia kimaisha mtu anapandaga polepole. Unaanza ya chini unapanda. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Nimeona kama hivi sasa ni kutumika, hata ikuwe kazi ndogo, mtu anatumika, Mungu anaenda anabarikia kwa hiyo kazi ndogo, na ndio unapanda, evolution inakuja. Cha kwanza kitu muhimu mimi nimetambua, kijana wenzangu inabidi kwanza muombe. Yote kutoka kwa Mungu. Hakuna kazi yenye utapata inajileta hivyo hivyo. Unatafutisha afu Mungu anabarikia kwa hiyo kazi ndogo, unaenda na evolution inapanda, unaenda unapanda kimaisha. Kingine kitu naweza shauriwa kijana wenzangu, jinsi wanaweza pata mke wanamuombea, mke wa ndoa unataka mtaishi naye, muombe mapema, muoneshe Mungu akusaidie vitu viendeke vizuri. Hicho ndio kitu cha muhimu naweza shauri vijana wenzangu. Na mimi nawashukuru sana kwa muda mmenipa nafasi. Na kuomba vijana wa Baptiste waende wa follow page ya TV fike fasi nyingi, vijana vyaokoka vipate nafasi ya kuona wa kijana unayo wapate nafasi ya kuokoka. Mungu awabariki.